Ito na. Kuha mo. Kaliwa ha. Support mo yung right hook. Oo, okay yun. Okay yun. Pero dapat nauna yung dapat una yung left. Tapos ito yung right sa lalim. Tapos ito, iba-backward mo yung input mo. Iba-backward mo yan. Yun. Tapos kunin mo yung knife ng relax. Yan, yan. One. Kasi matindi ka. Pag yung una mo yung right. Una yung left ka agad. Nasa ibabaw. Yung left. Yun. Yun. Backward. Backward. Yun. Nice. Backward. Yan. Dito ka lang. Oh, doon ka lang muna mamaya na ako masusunod yan. Yung pa rin. Oh. Yun. Kailangan yung paulit-ulit para makuha mo yung perfect. Yung isang basis lang. Yun. Yun. Wow. Yan. Sige, tuloy-tuloy lang. Kunting bilis na ako ha. Yun. Oh. Yan. Ayos. Oh. Yun. Good. Dito banda sa camera. Nawawala sa camera. Oh. So, sige. Atak. Yun. Yun. Yan. Yan. Yun. Ganun pa rin yung suma, galing sa taas ha, sa ibabaw pa rin. Yung lip mo, yung pa rin, yung state. Yun. Ito. Yun. Nay, tulak. Yun. Yun, no? Banda. Oh. Yun. Pag nakuha ka ng knife, huwag mong bubunutin. Kahit hindi nakabuka yan, hindi napilipit yan, kaya mong tanggalin yan. Pag ano lang tulak, hindi pa bunot. Pag ganun mo, dapat pag ganun. Yan. Walas. Yun, oh. Very good. Dali. Thank you.